حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu wasallama alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga kita dimasukkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'd. Hayyakumullah ikhwani. Hayyakumullah wahai saudara-saudaraku. حتى لا يسقط عليه أو شيء تحت. نكمل ما كنا فيه من الكلام قبل صلاة المغرب. Kita lanjutkan pembicaraan yang kita telah mulai sebelum salat maghrib. Wa as'alullah an yuwaffiqani wa iyyakum li husnil ilm wa salahil amal. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang baik dan amalan yang bermanfaat. Kama as'aluhu ta'ala an yu'inani wa yuwaffiqani li husni bayan hadha al-mawdu' alladhi khatam bihi al-muallif risalatahu. Sebagaimana saya mohon kepada Allah semoga Dia membantuku untuk memberikan penjelasan yang baik tentang perkara ini. Fa inna mawdu' at-taghut wa ta'rifuhu, karena pembahasan tentang taghut dan definisinya mawdu'un muhim, adalah pokok pembahasan yang penting. Yata'allaqu bi fahmi ma'ani kalamillah wa kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan memahami perkataan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala qad dzakara at-taghut fi 'adadin min al-ayat. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan kata taghut di dalam beberapa ayat. Wa qabla an atakallam 'alayha ayatan ayah, dan sebelum saya membicarakannya ayat per ayat, uhibbu an unabbiha 'ala amrin taqaddama mirara. Saya ingin mengingatkan suatu perkara yang telah berulang-ulang, wa huwa ma qalahu Ibnu Abbas lil khawarij lamma nadharahum, yaitu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada Al-Khawarij ketika beliau berdialog dengan mereka. Laqad ji'tukum min 'indi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaihim unzila al-Qur'an, dan kepada mereka Al-Qur'an diturunkan, wa hum a'lamu bihi bi ta'wilihi minkum, dan mereka lebih tahu tentang penafsirannya daripada kalian. Wa laysa fiikum minhum ahad, dan tidak seorang pun di antara kalian. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum man yuqatilu ala ta'wili hadzal Qur'an, sesungguhnya di antara kalian ada yang memerangi terhadap ta'wil Quran ini, ay tafsirah wa ma'nah, yaitu penafsirannya dan maknanya, kama qatalna ala tanzilih, ay qatalna al-musyrikin, sebagaimana kami memerangi berkaitan dengan diturunkannya, yaitu memerangi kaum musyrikin. Thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-ma'niya bidzalika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu.
فكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قتال علي ومن معه من الصحابة للخوارج. Maka hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peperangan yang dilakukan Ali terhadap al-Khawarij. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, هلاك أمتي في الكتاب, yaitu kebinasaan umatku disebabkan oleh kitab, أي في القرآن, yaitu di Quran, disebabkan Al-Quran. قالوا كيف يا رسول الله؟ Mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? قال قوم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله, yaitu sekelompok orang yang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. رواه الإمام أحمد في مسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. ونحوها من الأحاديث, dan hadis-hadis yang semisalnya, والآثار عن الصحابة, dan athar-athar dari para sahabat, في ضرورة الرجوع إلى فهم ألفاظ القرآن والسنة إلى فهم الصحابة, tentang pentingnya rujuk di dalam memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. ومن ذلك هذا اللفظ وهو الطاغوت, Dan diantaranya adalah lafaz ini, yaitu lafaz taghut. فسترون كيف ذكره الله في أكثر من موضع. Dan kalian akan melihat bagaimana Allah telah menyebutkan lafaz ini lebih dari satu tempat. وجاء التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين, Dan telah diriwayatkan penafsiran tentangnya dari para sahabat dan tabi'in. لهذا الطاغوت Terhadap taghut ini, التفسير الأول penafsiran yang pertama أنه الشيطان, bahwa ia adalah syaitan, كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. sebagaimana telah sahih diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. والتفسير الثاني Penafsiran yang kedua, أن الطاغوت هم الكاهن, bahwa taghut adalah dukun, كما صح ذلك عن جابر بن عبد الله, sebagaimana telah sahih diriwayatkan hal itu dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. قال كان في كل قبيلة طاغوت أي كاهن يحتكمون إليه. Beliau mengatakan bahwa di setiap kabilah ada taghut, yaitu dukun yang mereka berhukum kepadanya. وصح عن عكرمة Dan telah sahih diriwayatkan dari Ikrimah, قال الطاغوت الكاهن, ia mengatakan taghut adalah dukun. فكانوا يؤمنون بأخباره, Mereka percaya kepada berita-berita yang disampaikannya ويتبعون أحكامه, dan mengikuti hukum-hukumnya. وقد علق هذه الآثار كلها الإمام البخاري في صحيحه, Dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan athar-athar ini secara mu'allaq, جازما بها, dalam keadaan beliau memastikannya, ووصلها غير من أئمة التفسير والحديث بأسانيد صحيحة. dan sebagian ulama, sebagian ahli hadis telah meriwayatkannya secara mausul dengan sanad-sanad yang sahih. وقال بعض أئمة التفسير Dan sebagian ulama tafsir mengatakan الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى, at-taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala, وهو راض بذلك, dalam keadaan ia ridha terhadap hal itu, ولا تعارض بينها. dan tidak ada perselisihan atau pertentangan di antara penafsiran ini. قال الإمام سفيان بن عيينة, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, ليس في تفسير القرآن اختلاف, tidak ada di dalam penafsiran Al-Quran itu perselisihan. إنما هو كلام جامع, Sesungguhnya ia adalah perkataan yang lengkap, يراد به هذا وهذا, dimaksudkan dengannya ini dan ini. وإنما قاعدة السلف في التفسير, Dan sesungguhnya kaidah para salaf di dalam tafsir, أنهم يفسرون اللفظ ببعض المعنى, bahwa mereka menafsirkan lafaz dengan sebagian maknanya. إذا جمعت ألفاظ السلف في تفسير اللفظ والكلمة, Apabila kau mengumpulkan kalimat para salaf tentang penafsiran satu lafaz بشرط الصحة في الإسناد إليهم, dengan syarat
benarnya sanad, sahnya atau sahihnya sanad kepada mereka, حصلت علما كثيرا عظيما في فهم القرآن. maka engkau mendapatkan ilmu yang banyak di dalam memahami Al-Quran. كما الآن في معنى كلمة الطاغوت. Sebagaimana sekarang ini tentang makna taghut. وقد ذكر الله تبارك وتعالى Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan الطاغوت في القرآن الكريم taghut di dalam Al-Quranul Karim في 8 مواضع. di 8 tempat. الموضع الأول Tempat yang pertama, قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, فقد استمسك بالعروة الوثقى. maka ia telah berpegang kuat dengan tali yang kuat. العروة الوثقى لا إله إلا الله كلمة التوحيد. Tali yang kuat adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. وقوله فمن يكفر بالطاغوت Dan firman-Nya, siapa yang ingkar kepada taghut, هو تفسير لقوله لا إله. ia merupakan penafsiran tentang la ilaha, tidak ada sembahan yang hak. وقوله ويؤمن بالله Dan firman-Nya, dan beriman kepada Allah, هو تفسير لقوله ويؤمن بالله. عفوا تفسير لقوله إلا الله. ia adalah penafsiran tentang illallah, melainkan Allah. فمن يكفر بالطاغوت Maka siapa yang ingkar kepada taghut, نفي عبادة غير الله. yaitu menafikan ibadah selain Allah. فهو أحد ركني كلمة الشهادة. Dan ia adalah salah satu dari rukun kalimat syahadah. لأن الشهادة قائمة على النفي والإثبات. Karena syahadah itu dibangun di atas penafian dan penetapan. أما النفي وحده Adapun penafian saja, فكفر بالله. maka ia merupakan kekafiran kepada Allah. إذا قلت لا إله. Apabila engkau mengatakan tidak ada sesembahan, والإثبات وحده dan penetapan saja ليس بتوحيد. bukan tauhid. إذا قلت الله إله Apabila engkau mengatakan Allah adalah sesembahan, لم يفد إبطال غيره من الآلهة. tidak menunjukkan batilnya sesembahan yang lain, حتى تأتي بالنفي والإثبات. hingga engkau menyebutkan penafian dan penetapan. فلا إله نفي إلا الله إثبات. Maka la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, adalah penafian, dan illallah, melainkan Allah adalah penetapan. ومن تلاعب الشيطان, Dan di antara permainan syaitan ببعض المبتدعة في الأذكار, terhadap sebagian ahlul bid'ah di dalam masalah zikir-zikir, من الطرق الصوفية أو جماعة التبليغ, dari tarekat-tarekat sufi atau jamaah tabligh, أنهم يقولون bahwa mereka mengatakan بأنك في مجلس الذكر أو يفعلون في مجلس الذكر, mereka melakukan di dalam majlis zikir, أن يكرر العبد seorang hamba mengulang 400 مرة 400 kali أو 600 مرة atau 600 kali لا إله لا إله لا إله, la ilah la ilah. ثم Kemudian يقول 200 مرة kemudian ia mengatakan 200 kali إلا الله إلا الله إلا الله. illallah illallah illallah. وهذا من تلاعب الشيطان. Dan ini merupakan bagian dari permainan syaitan terhadap mereka. هذا ذكر مبتدع. Ini adalah zikir yang bid'ah. وإنما المشروع ذكر الله بكلمة لا إله إلا الله كلها. Dan sungguhnya yang disyariatkan adalah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah seluruhnya. وليس الفصل بين النفي والإثبات. Dan bukan pemisahan antara penafian dan penetapan. ولا ذكر الله بلفظ الجلالة فقط الله الله الله. Bukan pula dengan menyebutkan lafzul jalalah Allah Allah. ولا ذكر الله عز وجل بلفظ الضمير هو. Dan tidak pula berzikir kepada Allah dengan kata ganti hu.
ولا بلفظ الضمير المخاطب أنت dan tidak pula dengan dhamir mukhatab anta. فهذا ليس من الذكر المشروع. Maka ini bukan termasuk zikir yang disyariatkan. وقد تجاوزوا هذا كله Dan telah melampaui hal ini semua. ووصلوا إلى ذكره فقط Dan mereka المد والهاء telah melampaui batas dan sampai kepada tingkat لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعض الإخوة يغلو في الحكم. Dan sebagian ikhwah melampaui batas di dalam hukum. وبعض الناس يغلو في الحكم. Dan sebagian manusia melampaui batas di dalam hukum. فيكفر جماعة التبليغ. Maka ia mengkafirkan jamaah tabligh. أو الذاكرين بطريقة الفصل بين النفي والإثبات. Atau mengkafirkan orang yang berzikir dengan cara memisahkan antara penafian dan penetapan. ويزعم أنهم لم يسلموا بالإثبات لأنه أقل من النفي. Karena mereka ويزعم dan mereka menyatakan أنهم أتوا بالنفي. Mereka melakukan penafian ولم يأتوا بما يقابله من العدد في الإثبات. Dan mereka tidak menyebutkan penetapan yang setara dengan hal itu. فهم إذن كفار. Maka mereka adalah kafir. هؤلاء مبتدعة في الأذكار. Mereka adalah para ahlul bid'ah di dalam zikir-zikir. ولم نحكم بإسلامهم لهذا الذكر. هم مسلمون قبل أن يقولوا هذا الذكر. Nah, kami tidak menetapkan mereka sebagai kaum muslimin dengan zikir ini. فاحذر الغلو بارك الله فيك. Maka berhati-hatilah dari sikap melampaui batas. والآية الثانية. Ayat yang kedua أيضا في سورة البقرة. Juga di dalam surah Al-Baqarah. قول الله تعالى. Firman Allah Ta'ala. الله ولي الذين آمنوا. Allah adalah penindung orang-orang yang beriman. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. والذين كفروا. Dan orang-orang kafir. أولياؤهم الطاغوت. Para pemimpin mereka, para pelindung mereka adalah taghut. واللفظ هنا مفرد. Dan lafaz di sini berbentuk tunggal. والمراد به جنس الطواغيت. Dan yang dimaksud adalah jenis taghut. إذا كان أراد المفرد فقط فهو الشيطان. Apabila ia menginginkan bentuk mufrad saja, bentuk tunggal saja, maka yang dimaksud adalah syaitan. قال تبارك وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. ألم أعهد إليكم يا بني آدم. Tidakkah aku telah mengamanahkan kepada kalian wahai bani Adam. ألا تعبدوا الشيطان. Janganlah kalian menyembah syaitan. وقال تبارك وتعالى. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. أفتتخذونه وذريته أولياء. Apakah kalian menjadikannya dan keturunannya sebagai para pelindung? وهم لكم عدو. Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. بئس للظالمين بدلا. Maka syaitan adalah sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang yang zalim. فالذين أولياؤهم الطاغوت. Maka orang-orang yang para pelindung mereka adalah taghut. هم من عبد غير الله تبارك وتعالى. Mereka adalah orang menyembah selain Allah Ta'ala. فوليهم الشيطان. Maka pelindungnya adalah syaitan. فاتخذوه وذريته أولياء. Maka mereka jadikan keturunannya sebagai para pelindung. الآية الثالثة. Ayat yang ketiga. في سورة النساء. Di dalam surah An-Nisa. قول الله جل وعلا. Yaitu firman Allah Azza wa Jal. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang diberi bagian dari Alkitab? يعني به اليهود. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. كما في سبب نزولها. Sebagaimana di dalam sebab turunnya ayat ini. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. Mereka beriman kepada sihir dan kepada syaitan. وإذا ذكر الطاغوت وحده ولم يذكر معه الجبت دخل السحر في الطاغوت. Apabila disebutkan taghut saja ولم يذكر معه الجبت dan tidak disebutkan bersamanya al-jibt, دخل السحر والساحر في الطاغوت. maka masuk sihir dan penyihir ke dalam kata taghut. فذكر الله عن هؤلاء اليهود.
Maka Allah menyebutkan dari orang-orang Yahudi ini أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت bahwa mereka beriman kepada sihir dan tagut, ويقولون للذين كفروا dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, أي كفار قريش yaitu orang-orang kafir Quraisy, هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. mereka ini lebih besar petunjuknya lebih besar petunjuk atau jalannya lebih besar petunjuknya daripada orang-orang yang beriman. جاءهم كفار مكة Maka mereka didatangi oleh orang-orang kafir Mekkah, وقالوا لهم يا معشر اليهود lalu mereka berkata, wahai segenap orang-orang Yahudi, أنتم أهل كتاب kalian adalah ahlu kitab. فمن هو أهدى سبيلا نحن أو محمد؟ Siapakah yang lebih besar petunjuk jalannya daripada kami atau Muhammad? فقالوا لهم أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا. Maka mereka mengatakan, kalian lebih baik dan lebih besar jalannya, lebih besar petunjuknya. وهم يعلمون أنه رسول الله حقا. Padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah yang sebenarnya. كما قال تعالى Sebagaimana firman Allah Ta'ala, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. ومع ذلك Namun bersama hal itu, حكموا للشرك وأهله mereka menetapkan kesyirikan dan para pelakunya أنهم أهدى سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه bahwa mereka lebih besar petunjuknya daripada orang-orang yang beriman. طيب. الآية الرابعة Ayat yang keempat, أيضا في سورة النساء juga di dalam surah An-Nisa, قول الله عز وجل yaitu firman Allah Azza wa Jal, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. tidakkah kalian melihat orang-orang yang mengaku, ألم تر إلى الذين يزعمون tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mengaku أنهم آمنوا بما أنزل إليك bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka وأنزل من قبلك dan diturunkan sebelummu. وهؤلاء هم المنافقون Mereka adalah kaum munafik, وكل من تشبه بهم في نفاقهم dan semua yang menyerupai mereka di dalam kemunafikan mereka. أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر الأكبر. Mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran besar. وكان إذا حدث لأحدهم حدث أو قضية Apabila terjadi sesuatu atau kasus pada salah seorang di antara mereka, آثر أن يتحاكم إلى الكهان. maka mereka lebih memilih untuk berhukum kepada dukun-dukun وإلى أحبار اليهود. dan kepada orang-orang alim dari kalangan Yahudi. وقدم ذلك Dan ia mendahulukan hal itu عن أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه daripada وسلم. berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى وقد أمروا أن يكفروا به. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepadanya. إذن أمر الله تبارك وتعالى عباده بالكفر بالطاغوت. قد أمروا أن يكفروا به. Allah memerintahkan untuk mengingkari tagut. وهم اعتذروا Dan mereka menyampaikan udzur لأنفسهم bagi diri-diri mereka. وقالوا Dan mereka mengatakan, يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله أكبر. سبحان الله. الآية 60 من سورة النساء. نعم. قال وقد أمروا أن يكفروا به. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepadanya. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. فهذا السياق Maka konteks ini يدل على أن الطاغوت menunjukkan bahwa tagut الشيطان adalah syaitan والكهان الذين كانوا يتحاكمون إليهم. dan dukun-dukun yang mereka berhukum kepadanya. وإذا قيل لهم Dan apabila dikatakan kepada mereka, تعالوا إلى ما أنزل الله marilah kepada atau menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah وإلى الرسول dan kepada Rasul, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. maka orang-orang munafik benar-benar menghalangimu. فكيف إذا أصابتهم مصيبة
Lalu bagaimana apabila ia ditimpa musibah? بما قدمت أيديهم. Disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. ثم جاءوك. Kemudian mereka mendatangimu. يحلفون بالله. Dalam keadaan bersumpah dengan nama Allah. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik. التوفيق بين ما جاء في الوحي. Yaitu menyatukan antara apa yang datang dalam wahyu وأخبار وأحكام الكهان. Dan berita dan hukum-hukum orang, yaitu para dukun. وقد استدل عدد من أئمة السنة. Dan segenap atau beberapa orang dari imam Ahlus Sunnah telah berdalil بهذه الآية dengan ayat ini على مخالفات دون النفاق الأكبر. على مخالفات terhadap penyelisihan-penyelisihan هي دون النفاق الأكبر yang tidak sampai kepada kemunafikan besar, وإن كانت شعبة من النفاق, sekalipun ia adalah salah satu dari cabang kemunafikan. كمن يدعون Seperti orang-orang yang mengaku إذا دعوا إلى الكتاب والسنة apabila mereka diajak kepada Al-Quran dan Sunnah وتحكيمهما في العقائد, dan menjadikan keduanya sebagai hakim di dalam masalah akidah, لا يقبلون ذلك. mereka tidak menerima hal itu. ويزعمون أنه لا بد من التوفيق بين العقل وكلام الفلاسفة وأهل الكلام. Dan mereka mengaku bahwa harus menyatukan antara akal dan perkataan kaum filsafat. ويريدون الجمع بين كلام الله عز وجل ورسوله وكلام الفلاسفة. Dan mereka ingin menyatukan dan menggabungkan antara firman Allah dan sabda Rasulnya dengan perkataan kaum filsafat. ويزعمون التوفيق بينها والإحسان بذلك. Dan mereka mengaku ingin menyatukan keduanya dan telah berbuat baik dengan hal itu. كما أن في آية Sebagaimana di dalam ayat ini ذكر إرادتهم لهذا التحاكم. disebutkannya keinginan mereka untuk berhukum. فمن لم يكن مريدا له Siapa yang tidak menginginkan وأكره عليه dan dipaksa untuk melakukannya, أو ألجأ إليه atau ia terpaksa melakukannya, فلا يأخذ حقه إلا بذلك, dan ia tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan hal itu, لم يكن داخلا في الآية. maka ia tidak masuk di dalam ayat ini. لأن الله قال يريدون, Sebab Allah mengatakan mereka menginginkan. فهم يقصدون ذلك قصدا. Mereka bermaksud atau menginginkan hal tersebut. والمضطر أو المكره, Dan orang yang terpaksa dan dipaksa, والذي ألجأ إلى قوانين تخالف الكتاب والسنة لأخذ حقه, dan orang yang terpaksa berhukum kepada undang-undang yang dibuat manusia untuk mengambil haknya, غير مريد لذلك. tidak menginginkan hal itu. وإذا رجعتم إلى كلام أئمة التفسير Apabila kalian merujuk kepada pendapat ahli tafsir, إنما أشير أنا إشارة. طيب. الموضع الخامس, kemudian tempat yang kelima, أيضا قوله تعالى في سورة النساء, juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa الآية 76, ayat 76, الذين آمنوا orang-orang yang beriman يقاتلون في سبيل الله, berperang di jalan Allah, والذين كفروا dan orang-orang kafir يقاتلون في سبيل الطاغوت, mereka berperang di jalan tagut. فقاتلوا أولياء الشيطان, Maka perangilah para pemimpin syaitan. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. الذين يقاتلون في سبيل الشيطان, Orang-orang yang berperang di jalan syaitan وعبادته dan beribadah kepadanya بعبادة غير الله تبارك وتعالى, dengan beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, وكل من عبد غير الله فإنما عبد في الحقيقة الشيطان. maka setiap orang yang menyembah kepada selain Allah sungguhnya ia menyembah syaitan واستجاب لدعوته, dan menerima ajakannya. كما قال الله تبارك وتعالى Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman في سورة الرعد, di dalam surah Ar-Ra'd, سورة الرعد, قول الله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر, dan syaitan berkata ketika perkara telah diputuskan, قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق,
Sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku menyampaikan janji kepada kalian maka aku melanggarnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku tidak bisa menguasai kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Kecuali ketika aku mengajak kalian kemudian kalian menerima ajakanku. Fala talumuni. Maka janganlah kalian mencelaku. Walumu anfusakum. Dan celalah diri-diri kalian sendiri. Ila akhir al-ayah. Hingga akhir ayat ini. Al-mawdhi'u Surah Ibrahim. Jazakallah khair. Ahsan. Taib. Ayat ini tertera dalam surah Ibrahim. Al-mawdhi'u as-sadis. Kemudian tempat yang keenam, qaulullah jalla wa ala fi surah al-Maidah. Firman Allah jalla wa ala dalam surah Al-Maidah. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah? Apakah kalian mau aku beritahu tentang ganjaran yang lebih jelek dari hal itu? Wal mathubatu was thawab. Dan al-mathubah was thawab yutlaq 'ala al-'iqab wa 'ala an-na'im. Nah, balasan dan as-thawab itu tertuju kepada hukuman iqab wa ya 'ala an-na'im dan kepada kenikmatan dan kepada hukuman. Qala ta'ala hal thuwiba al-kuffar ma kanu yaf'alun. Nah, firman Allah tabaraka wa taala, dan tidaklah orang-orang kafir itu dihukum melainkan atas perbuatan mereka. Wa huna qala mathubatan 'inda Allah. Dan di sini dikatakan mathubatan indallah, bagian hukuman dari Allah. Man la'anahu Allah, yaitu siapa yang dilaknat oleh Allah. Wa hum al-yahud wa ghadiba Allahu alaih, dan Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Wa 'abada at-taghut, dan para penyembah taghut. Fahadha, maka ini sababu kaunihim syarran min dzalika mathuba 'inda Allah. Sebab yang menjadikan mereka mendapat hukuman yang paling berat di sisi Allah. Ibadatuhum at-taghut, yaitu peribadatan yang mereka lakukan kepada taghut. Mimma 'ubida min dunillah wa huwa radin, dari yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ia ridha. Wa kahanihim, seperti dan dukun-dukun mereka. Al-mawdhi' as-sabi', tempat yang ketujuh, هذه الآية التي ذكرها المؤلف في سورة النحل, yaitu ayat yang disebutkan oleh pengarang di dalam surah An-Nahl. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ هو تفسير إلا الله. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, penafsiran illallah, kecuali Allah. Wajtanibu at-taghut, tafsir la ilaha. Naam. Dan jauhilah taghut, tafsir dari la ilaha, tidak ada sembahan yang hak. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada yang disesatkan. Wal mawdhi'u ats-tsamin, dan tempat yang ke-8 fi surah Az-Zumar, di dalam surah Az-Zumar, qaulullah azza wa jalla, adalah firman Allah azza wa jalla, walladzina ijtanabu at-taghut an ya'buduha, dan orang-orang yang menjauh taghut dari tindakan mereka menyembahnya, wa anabu ila Allah, dan mereka kembali kepada Allah. Ijtanabu at-taghut an ya'buduha, tafsir la ilaha. Mereka menjauhi taghut dari beribadah kepadanya adalah penafsiran la ilaha, tidak ada sembahan yang hak. Wa anabu ila Allah huwa tafsir illa Allah. Dan mereka kembali kepada Allah adalah tafsir illallah, melainkan Allah. Wa taqaddama ma'akum qawluhu ta'ala, dan telah berlalu dari kalian firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Qala ta'ala lahumul busyra fabashshir ibadi. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagi mereka kabar gembira, maka sampaikanlah kabar gembira kepada para hamba. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang mendengar perkataan lalu mereka mengikuti yang terbaik darinya.
فهذه 8 مواضع. Ini 8 tempat ذكر الله فيها الطاغوت. yang di dalamnya Allah menyebutkan taghut. ورأيتم في سياق هذه الآيات. Dan kalian melihat di dalam konteks kalimat ini, di dalam konteks ayat ini, أنها تدل على المعاني المتقدمة. bahwa ia menunjukkan makna-makna yang lalu, الشيطان yaitu syaitan, والكاهن kemudian dukun, وكل ما عبد من دون الله جل وعلا وهو راضي. dan semua yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ia ridha. وروى البخاري ومسلم Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan من حديث أبي هريرة رضي الله عنه dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Ia berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, هل نرى ربنا يوم القيامة؟ apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? قال هل تضارون في رؤيته هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ تضرون تزاحمون؟ لا لحقكم ضرر أو تضامون. جاء تضارون وجاء تضامون. نعم. Apakah kalian mendapatkan mudarat atau saling berdesakan di dalam melihatnya? قالوا لا. Maka menjawab tidak. قال فهل تضارون أو تضامون عند رؤية الشمس في وسط النهار ليس دونها سحاب؟ Kemudian ia bertanya, apakah kalian mendapatkan bahaya atau saling berdesakan ketika kalian melihat matahari yang tidak ada terhalangi oleh awan? قال فإنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته. Maka ia menjawab tidak. Maka kemudian ia berkata, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kalian tidak akan mendapatkan bahaya ketika melihatnya. أو لا تضامون في رؤيته أي لا أن ينضم بعضكم إلى بعض. Tidak saling berdesakan ketika melihatnya. كل يراه في محله. Semua atau masing-masing melihatnya di tempatnya masing-masing. كما ترون الشمس والقمر. Sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan. ثم قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله يحشر الناس يوم القيامة. Sesungguhnya Allah menghimpun manusia pada hari kiamat. ثم ينادي. Kemudian Allah memanggil. من كان يعبد شيئا غير الله فليتبع ما كان يعبد. Siapa yang menyembah selain Allah maka hendaklah ia mengikutinya. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. Maka siapa yang menyembah atau beribadah kepada matahari maka hendaklah ia mengikuti matahari. ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر وفي رواية فليتبع بالتشديد. Dan siapa yang menyembah atau beribadah kepada bulan maka hendaklah ia mengikutinya. ومن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت. Dan siapa yang beribadah kepada taghut-taghut maka hendaklah ia mengikuti para taghut. فإذا هؤلاء الطواغيت معبودون من دون الله كما تعبد الشمس والقمر. Jadi para taghut itu adalah apa yang diibadahi selain Allah sebagaimana diibadahinya matahari dan bulan. وهم من دعا إلى عبادة نفسه. Yaitu orang-orang atau mereka yang menyeru agar beribadah kepada diri mereka. أو عبد من دون الله وهو راضي. Atau orang yang diibadahi dalam keadaan ia ridha. أما الأنبياء. Adapun para nabi, والملائكة, para malaikat, وصالحي الجن والإنس, dan orang-orang saleh dan yang saleh dari kalangan jin dan manusia, فهؤلاء وإن عبدوا من دون الله, maka mereka sekalipun mereka diibadahi selain Allah, فليسوا طواغيت, maka mereka bukan para taghut, لأنهم غير راضين بذلك, karena mereka tidak ridha terhadap hal itu, بل منكرين له, sebaliknya mereka mengingkarinya, ومحاربين له ولأهله, dan memeranginya dan orang-orang yang melakukannya. طيب. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى, dan al-muallif rahimahullah ta'ala, وقبل هذا, dan sebelum ini, والطاغوت مأخوذ في اللغة من الطغيان, dan at-taghut secara bahasa diambil dari kata at-tughyan, وهو تجاوز الحد وزيادته, yaitu melampaui batas dan kondisi lebih. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ketika air itu semakin banyak, maka kami membawa kalian di atas
maka kami membawa di atas bahtera. وقال تعالى Dan Allah Ta'ala berfirman, إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika ia merasa cukup. فيخرج عن الاعتدال وحده. Maka ia keluar dari kondisi lurus إذا استغنى بمال أو علم. apabila ia telah merasa cukup dengan harta atau ilmu. فيطغى ويتكبر. Maka ia melampaui batas dan bersikap sombong. والطاغوت كما رأينا من الآيات. Dan taghut sebagaimana kita lihat dari ayat-ayat, وجب علينا الكفر به. kita wajib mengingkarinya. وقد عرفه ابن القيم بتعريف. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim telah mendefinisikannya dengan sebuah definisi. لم أجده لأحد يعني قبله فيما وقفت عليه إلى الآن. Aku tidak menemukan definisi itu disebutkan oleh para ulama sebelum beliau. قال رحمه الله. Beliau rahimahullah mengatakan, هو كل ما تجاوز به العبد حده. yaitu segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya, melampaui batasannya, من معبود dari apa yang diibadahi, أو متبوع atau yang diikuti, أو مطاع. atau yang ditaati. المعبود عرفناه. Al-ma'bud yang diibadahi kita telah mengetahuinya, والمتبوع dan yang diikuti هم الأحبار والرهبان والعلماء. mereka adalah para ahli ibadah dan para ulama. كما قال تعالى Sebagaimana firman Allah Ta'ala, اتخذوا أحبارهم mereka menjadikan para ulama mereka ورهبانهم dan ahli ibadah mereka أربابا من دون الله sebagai Rabb-Rabb selain Allah, والمسيح ابن مريم. dan juga Al-Masih ibn Maryam. وما أمروا Padahal mereka tidak diperintahkan إلا ليعبدوا kecuali untuk beribadah إلها واحدا kepada sesembahan yang satu. سبحانه وتعالى عما يشركون. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. Bagaimana mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai Rabb. لا بد أن تفهموا هذا جيدا. Kalian harus memahaminya dengan baik. اتخذوهم أربابا من دون الله. Mereka menjadikan mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah. أحلوا لهم ما حرم الله. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. وحرموا عليهم ما أحل الله. Mereka haramkan kepada mereka apa yang dihalalkan oleh Allah. فاتبعوهم في ذلك. Maka mereka mengikuti mereka di dalam hal itu اعتقادا وعملا. dengan keyakinan dan pengamalan. قال شيخ الإسلام ابن تيمية. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. dan orang-orang yang menjadikan para ulama dan ahli-ahli ibadah sebagai Rabb-Rabb. كتاب الإيمان مجلد السابع مجموع الفتاوى اكتب مجلد السابع. على نوعين. Terbagi menjadi dua bagian. على نوعين انتبهوا لهما. Perhatikanlah keduanya. وأؤكد انتبهوا لهما. Dan saya tekankan kembali. Nah, perhatikanlah keduanya. فقد رأيت كثيرا من الكتب المعاصرة. Dan aku telah melihat banyak dari kitab-kitab yang ada di zaman ini يحرفون النقل هذا عن شيخ الإسلام. mengubah penukilan dari Syekhul Islam ini ويبترونه. dan memotongnya ويرتبون عليه. dan menetapkan atasnya التكفير للحكام والشعوب. pengkafiran terhadap para penguasa dan bangsa-bangsa. فيقول هؤلاء على نوعين. Maka ia mengatakan mereka terbagi menjadi dua kelompok. سألخص لكم النوعين. Dan saya akan menyimpulkan atau meringkas kedua jenis atau kelompok ini. النوع الأول. Yang pertama, يعلمون حكم الله. mereka mengetahui hukum Allah. ويعلمون أن أحبارهم ورهبانهم غيروا حكم الله. Dan mereka tahu bahwa para ulama dan para ahli ibadah mereka telah mengubah hukum Allah. فغير هؤلاء اعتقادهم. Maka
mereka mengubah keyakinan mereka بتحريم الحرام dengan mengharamkan, وهم dengan يعلمون menghalalkan yang haram, وهم يعلمون dan mereka mengetahui hal itu, وغيروا اعتقادهم dan mengubah keyakinan mereka في تحليل الحلال di dalam menghalalkan yang halal, وهم يعلمون dan mereka mengetahui. ومع ذلك تابعوهم في هذا الاعتقاد Bersama itu mereka mengikuti dalam keyakinan ini. فهذا النوع كافر. Maka jenis atau kelompok ini kafir. والنوع الثاني Dan kelompok yang kedua, اعتقادهم keyakinan mereka بتحريم الحرام dengan tahlil haram, تحريم tahrim, pengharaman yang haram, وتحليل الحلال dan dihalalkan yang halal, ثابت كما هو ditetapkan sebagaimana kondisinya, لم يغيروا اعتقادهم tidak mengubah keyakinan mereka تبعا لعلمائهم ورهبانهم karena mengikuti para ulama dan para ahli ibadah mereka أو أمرائهم atau para penguasa mereka. وإنما تابعوهم في العمل. Dan sungguhnya mereka mengikuti orang-orang tersebut di dalam pengamalan. قال هؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من الفساق. Maka beliau mengatakan hukum mereka sama seperti hukum orang-orang fasik. ليسوا كفارا. Mereka bukanlah orang-orang kafir. فلا بد أن تعرفوا التفاصيل هذه. Maka kalian harus mengetahui perincian ini. وهذا Dan ini ذكر بعده أيضا beliau sebutkan setelahnya, وذكر هذا في منهاج السنة النبوية أيضا. dan beliau juga menyebutkannya di dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. إذا لم يكن هذا المجتهد هذا الذي حلل أو حرم مجتهدا معذورا. Apabila orang yang menghalalkan atau mengharamkan ini bukan seorang mujtahid yang diberi udzur. فقد يجتهد العالم Bisa jadi seorang alim itu berijtihad فيحرم شيئا والدليل على إباحته. dan ia mengharamkan sesuatu padahal dalil menunjukkan bolehnya hal itu. وقد يجتهد فيحلل أشياء وهي محرمة بالدليل. Dan terkadang ia berijtihad dan menghalalkan beberapa perkara. فلا يكون ijtihad إما أن يحلل وإما أن يحرم. أختصر أفضل. Nah, bisa jadi ia menghalalkan atau mengharamkan اجتهادا karena ijtihad darinya. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam As-Sahihain, إذا اجتهد الحاكم apabila seorang hakim berijtihad فأصاب فله أجران. lalu ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. وإذا اجتهد فأخطأ Dan apabila ia berijtihad kemudian keliru, أو حكم فأخطأ atau ia menetapkan hukum lalu keliru, فله أجر. maka ia memiliki atau mendapatkan 1 pahala. أحتاج إلى التوقف قليلا. أحتاج إلى التوقف دقيقة. ليس للصلاة. تريدون أن تصلوا يعني؟ Nukmil hatta thumma shalah. Kita berhenti sejenak beberapa menit. Langsung sholat. Udah lewat waktu azan. Udah lewat waktu azan. Oh baru. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. Dan perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala الذي لخصته لكم yang telah saya rangkum untuk kalian في كتاب في مجموع الفتاوى di dalam kitab Majmu' al-Fatawa المجلد 7 jilid yang ke-7 صفحة 70 halaman 70. المجلد 7 صفحة 70. وهذه مسألة مهمة. Dan ini adalah permasalahan yang penting. هي من أكبر فتن هذا العصر. Ia termasuk fitnah terbesar yang ada di zaman ini. وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. Yaitu masalah berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. وخطورة هذه المسألة Dan
pentingnya atau berbahayanya permasalahan ini, انتشار ذلك في الواقع, yaitu tersebarnya hal ini di dalam realita kehidupan, وانحراف الجماعات الضالة dan penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat في هذه المسألة الخطيرة. di dalam masalah yang berbahaya ini. سأختصر لكم Saya akan meringkas untuk kalian, محاولا تقريب المسألة dalam keadaan berupaya memudahkan permasalahan ini وتجليتها إن شاء الله تعالى. dan menjelaskannya insyaallah taala. الأمر الأول, Perkara yang pertama, الحكم بما أنزل الله عز وجل فرض على العباد, berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal merupakan perkara yang wajib bagi para hamba, ومن الواجبات الشرعية, dan termasuk perkara yang wajib yang syar'iyah, ومن شعب الإيمان, dan termasuk cabang-cabang keimanan, وهو سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. dan ia merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. شأنه شأن كل ما أمر الله به, Kondisinya sama dengan semua kondisi apa yang diperintahkan oleh Allah. الأمر الثاني, Perkara yang kedua, أن الحكم بما أنزل الله عام, bahwa berhukum kepada apa yang Allah turunkan bersifat umum, والحاكم بما أنزل الله عام, dan orang yang berhukum kepada apa yang diturunkan Allah bersifat umum, وليس خاصا بالدول وقوانينها وحكامها وأمرائها. dan tidak khusus bagi negara-negara, undang-undangnya dan para penguasanya. فيجب الحكم بما أنزل الله في العقائد, Maka wajib berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah dalam masalah akidah-akidah, وفي العبادات وفي الأخلاق, di dalam masalah ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak. وهذا واجب على كل من علمه وقدر عليه من المكلفين. Dan ini wajib bagi orang yang mengetahuinya dan mampu dari kalangan orang-orang yang telah mukallaf, yang telah dibebani hukum. وإن من انحراف هذه الجماعات وضلالها, Dan termasuk dari penyimpangan kelompok-kelompok ini dan kesesatan mereka, أنها شغلت الناس وانتبهوا لهذا, bahwa mereka menyibukkan manusia, dan perhatikanlah hal ini, بما يجب على غيرهم, dengan perkara yang wajib bagi selain mereka, ولم ينبهوهم بما يجب عليهم. dan mereka tidak mengingatkannya tentang apa yang diwajibkan kepadanya. فشغلوا الناس على واجب الحكم بما أنزل الله في الرعية. Maka mereka menyibukkan diri tentang wajibnya berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah terkait rakyat. هذا ليس واجبا على كل أحد. Ini bukan perkara yang wajib bagi setiap orang. هذا واجب على الحكام وولاة الأمور. Ini diwajibkan kepada para penguasa. فأين انشغالك بالحكم بما أنزل الله الواجب عليك أنت؟ Lalu mana kesibukanmu tentang apa yang wajib dilaksanakan pada dirimu? فيجب على الزوج أن يحكم بينه وبين زوجته وأولاده بما أنزل الله. Maka wajib bagi seorang suami untuk menetapkan hukum di antara keluarga, di antara istrinya dan keluarganya dengan apa yang diturunkan oleh Allah. ويجب على العالم والعلماء أن يحكموا بما أنزل الله في خلافاتهم وفي عقائدهم ومسائلهم. Dan wajib bagi seorang alim, para ulama untuk berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah di dalam perselisihan mereka, permasalahan mereka dan yang lainnya. فكيف يشغل الناس بما لا يجب عليهم؟ Lalu bagaimana manusia disibukkan dengan perkara yang tidak wajibkan kepada mereka, ولا يعلمون وينبهون ما يجب عليهم هم في اليوم في عباداتهم وعقائدهم. dan tidak diberitahukan dan diajari kepada mereka apa yang diwajibkan kepada mereka di dalam ibadah-ibadah mereka. فهذه الفرق المخالفة في العقيدة وفي العبادة, Dan kelompok-kelompok yang menyimpang ini dalam akidah dan ibadah, هي تحكم بغير ما أنزل الله. ia berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. قال الله جل وعلا: Allah Azza wa Jalla berfirman, أم لهم شركاء apakah mereka memiliki sekutu-sekutu شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diturunkan oleh Allah, بل yang tidak diizinkan oleh Allah. هذه الجماعات نفسها
حاكمة بغير ما أنزل الله. Bahkan kelompok-kelompok ini berhukum kepada apa yang tidak diturunkan oleh Allah. فإن الحكم الذي أنزله الله في كتابه, sebab hukum yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya, وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم, di dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, وأجمع عليه أهل السنة من السلف والخلف, dan ahlus sunnah telah bersepakat dari kalangan salaf dan khalaf, تحريم هذه التفرق والجماعات والطوائف, diharamkannya perpecahan dan kelompok-kelompok ini. فلم يحكموا بما أنزل الله في نشوئهم وقيامهم, maka mereka tidak berhukum kepada hukum Allah di dalam berdirinya kelompok-kelompok ini, وتأسيس جماعاتهم وأحزابهم, dan pendirian kelompok-kelompok mereka. ولم يحكموا بما أنزل الله في مناهجهم, dan mereka tidak berhukum kepada hukum Allah di dalam manhaj mereka, ولم يحكموا بما أنزل الله في أحكامهم على الآخرين, dan tidak pula mereka berhukum kepada apa yang diturunkan Allah di dalam hukum yang mereka tetapkan kepada orang lain. ورؤوس هذه الجماعات والطوائف, dan pimpinan kelompok-kelompok ini كثير منهم من علماء الكلام, banyak dari kalangan mereka merupakan ulama ahlul kalam, من معتزلة وأشاعرة وغيرهم, dari kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah dan selain mereka. وهؤلاء يقولون بصريح العبارة, dan mereka mengatakan dengan ungkapan yang jelas, كما يقرره علماؤهم كالفخر الرازي وغيره, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama mereka seperti Al-Fakhrur Razi dan yang lainnya, بصريح عباراتهم, dengan ungkapan-ungkapan mereka yang jelas, أن القرآن لا يهدي إلى الحق في باب التوحيد والعقيدة, bahwa Al-Quran itu tidak menunjukkan kepada kebenaran dalam masalah tauhid dan akidah, وأن أدلة القرآن والحديث لفظية لا تؤخذ بالعقيدة, dan bahwa لفظية ألفاظ ظنية, lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah اللفظية bersifat lafziyah, دلالتها ظنية, dan apa yang ditunjukkannya bersifat dhanniyah, yaitu perkiraan dan prasangka, فلا يؤخذ بها في العقيدة, maka ia tidak diambil dalam masalah akidah, ولكن يؤخذ بها في الأحكام الفقهية, akan tetapi ia diambil di dalam masalah hukum-hukum dan fikih. أيهما أشد؟ Manakah yang lebih parah? من ينتسب أو ينسب للليبرالية والعلمانية, orang yang disandarkan kepada liberal dan sekuler, ويقول أنا لا أخذ بالكتاب والسنة في الحكم بين الناس، أما عقيدتك وعبادتك افعل ما تشاء. dan ia mengatakan, يقول لا أخذ بالكتاب والسنة في الحكم بين الناس, aku tidak mengambil hukum terkait dengan hukum di antara manusia وقوانين الدولة, dan undang-undang negara. وأما أنت فاعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة واعمل به. Adapun engkau, maka yakinilah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan amalkan. وهؤلاء قالوا لا يؤخذ بالكتاب والسنة ولا يحكم بهما في العقيدة ليس في الأحكام والقوانين. Dan mereka mengatakan وهؤلاء يقولون dan mereka mengatakan لا يؤخذ بالكتاب والسنة, tidak diambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah فيما هو أشرف من الأحكام العملية, di dalam perkara yang lebih mulia di dalam hukum-hukum yang bersifat amalan, وأشرف من الخصومات بين الناس والنزاعات, dan lebih mulia dari pertikaian di antara manusia والأمور الاقتصادية, dan hal-hal yang terkait ekonomi, وهو العقيدة, yaitu masalah akidah. فهؤلاء كلهم يحكمون بغير ما أنزل الله. Maka mereka semua berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. الأمر الثالث, Perkara yang ketiga, قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. firman Allah tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. قال الإمام ابن جرير في تفسيره وأنا أختصر كما قلت. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, الصحيح من الأقوال في هذه الآية, pendapat yang benar terkait dengan penafsiran ayat ini, أن نزولها كان في اليهود, bahwa turunnya ayat ini
terkait atau tertuju kepada orang-orang Yahudi. كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar di dalam As-Sahihain. ماذا فعل اليهود؟ Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? جحدوا حكم الله في رمي الزانيين. Mereka mengingkari hukum Allah di dalam melempari dua orang yang berzina. وأتوا بحكم من عند أنفسهم وهو التحميم بالسواد والفحم. Dan تسويد الوجه. mereka mendatangkan hukum dari diri mereka sendiri. وقالوا Tahmim, يعني تسويد الوجه بالفحم. yaitu dengan menjadikan wajah mereka hitam dengan cara membakarnya. وإركاب الزانيين على الدابة وطواف بها بين الناس. Kemudian menjadikan dua orang yang berzina itu di atas kendaraan. وقالوا هذا هو حكم الله في التوراة. Maka mereka mengatakan ini adalah hukum Allah di dalam Taurat. افهم ماذا فعل اليهود. Perhatikanlah atau pahamilah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi الذي نزل في وصف فعلهم القرآن. yang telah turun Al-Quran di dalam menyifati mereka. جحدوا حكم الله الذي أنزله في التوراة. Mereka mengingkari hukum Allah yang Allah turunkan dalam Taurat. أحدثوا حكما من عند أنفسهم وهم يعلمون. Mereka menciptakan hukum baru dari diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tahu. أضافوا حكمهم إلى التوراة وقالوا هذا هو حكم الله. Mereka tambahkan, mereka masukkan hukum mereka kepada Taurat dan mereka katakan ini adalah hukum Allah. وهم يعلمون أنهم كاذبون. Dan mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة. Mereka mengatakan datangkanlah Taurat فاتلوها إن كنتم صادقين. dan bacakanlah jika kalian benar. فأمرهم أن يحضروا التوراة. Maka mereka diperintahkan untuk menghadirkan atau mendatangkan Taurat. وقال لعالمهم اقرأ. Lalu ia berkata kepada orang alim di antara mereka, bacalah. فكان يقرأ من أعلى ومن أسفل ويضع يده على آية الرجم. Dan ia membaca ayat yang di atas dan yang di bawah, dan di bagian tengahnya ia tutup dengan tangannya, yaitu ayat tentang rajam. فقال له العالم الذي أسلم وهو عبد الله بن سلام. Lalu orang alim tersebut yaitu Abdullah bin Salam mengatakan, وهو أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. dan beliau adalah salah satu yang dijamin masuk surga radhiyallahu an. وكان من كبار أحبار وعلماء اليهود ثم أسلم. Dan sebelumnya ia termasuk pembesar ulama orang-orang Yahudi. Kemudian beliau masuk Islam. قال يا رسول الله مره فليرفع يده. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, perintahkan dia agar mengangkat tangannya. رفع يده قال فإذا آية الرجم تلوح ظاهرة. Lalu ia mengangkat tangannya, ternyata nampak ayat rajam. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين اليهوديين وقال. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kedua pezina dari Yahudi itu dirajam. Dan beliau mengatakan, Allahumma inni awwal man ahya amraka ba'da idh amatu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama yang menghidupkan apa yang kau perintahkan setelah mereka mematikannya. Qala Ibnu Umar fa anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah ila akhir al-ayat. Naam. Ibnu Umar mengatakan, dia berkata, maka turunlah ayat, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Qala al-Imam Ibnu Jarir, Imam al-Mufassirin, Al-Imam Ibnu Jarir, imam para ahli tafsir, mengatakan, as-sahih anna hadhihi al-ayat nazalat fil yahud. Yang benar bahwa ayat ini turun pada orang-orang Yahudi. Walakinnaha tashmalu, akan tetapi ia mencakup man fa'ala fi'lahum, orang yang melakukan seperti perbuatan mereka min hadhihi al-ummah, dari umat ini, ala al-wajhi alladhi fa'alu, dengan bentuk yang mereka lakukan, wa huwa al-hukmu bighairi ma anzalallah, yaitu berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, juhudan li hukmillahi wa istihlalan lil, dalam keadaan mengingkari hukum Allah dan menghalalkan selainnya. واضح. وذكر هذا عدد من المفسرين غير ابن جرير إنما أكتفي به. Dan
Sekelompok ulama tafsir yang lain menyebutkan yang semisalnya, dan saya mencukupkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. طيب فإن حكم بغير ما أنزل الله من هو مسلم؟ Siapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah dan ia seorang muslim, على غير الوجه الذي فعله اليهود, tidak dengan bentuk yang dilakukan oleh Yahudi. قال ابن عباس وتلامذته وأهل السنة كفر دون كفر. Maka Ibnu Abbas dan para murid beliau serta Ahlus Sunnah mengatakan, maka ia adalah kekafiran kecil. فلا بد أن ننتبه لهذا. Maka kita harus memperhatikan hal ini. قد يقول قائل, Bisa jadi seseorang akan berkata, أهل البدع هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله. para ahlul bidah itu berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, وأضافوا بدعهم إلى دين الله وأنها حكم الله. dan mereka menambahkan bid'ah mereka kepada agama Allah. فهل يكونون بذلك كافرين؟ Apakah mereka dengan hal itu menjadi kafir? الجواب لا. Jawabannya tidak. لأن إضافتهم هذه الأحكام إلى الله بتأويل. Karena tindakan mereka menambahkan hukum-hukum ini kepada agama Allah dilakukan dengan cara takwil. أما من يعلم أن هذا ليس حكم الله, Adapun orang yang tahu bahwa ini bukan hukum Allah ويضيف إلى الله وهو يعلم, dan ia menyandarkannya kepada Allah dalam keadaan ia tahu, فهذا قد فعل فعل اليهود وكفر كفرهم. dan berarti ia telah melakukan perbuatan orang Yahudi dan melakukan kekafiran seperti mereka. فلا يكفر أهل البدع بإضافة بدعهم إلى الله وحكمه. Maka tidak dikafirkan para ahlul bidah karena mereka menambahkan bid'ah mereka kepada hukum Allah. لأنهم متأولون. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan takwil. يظنون أن هذا هو حكم الله ودينه. Mereka menyangka bahwa inilah hukum Allah dan agamanya. ولا يعلمون أنه حكم بغير ما أنزل الله. Dan mereka tidak tahu bahwa ini adalah berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. ولهذا كان ابن تيمية يقول لهؤلاء الجهمية وغيرهم. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada kelompok Al-Jamiyah dan selain mereka, أنا لو قلت بقولكم كفرتم. jika aku berpendapat seperti pendapat kalian, niscaya aku kafir. وأنتم عندي جهال لا تكفرون. Dan kalian menurutku di sisiku adalah orang-orang jahil. لأني أعلم وأنتم لا تعلمون. Sebab aku memiliki ilmu, aku mengetahui dan kalian tidak mengetahui. فجمع بين العلم بالحق والرحمة بالخلق. Maka beliau menggabungkan antara mengetahui kebenaran dan kasih sayang kepada makhluk. طيب أنا بس الأمر الرابع، أنا بس كنت كتبت عناصر. Perkara yang keempat, كثر الكلام على الدول الإسلامية في هذا العصر. telah banyak pembicaraan terhadap negara-negara di zaman ini, والقول بأنها لا تحكم بما أنزل الله. dan pendapat yang menyatakan bahwa negara-negara tersebut tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. والذي أحب أن أنبه إليه Dan perkara yang ingin aku ingatkan, أن من حيث الواقع bahwa ditinjau dari kenyataan yang ada, لا توجد دولة من الدول الإسلامية ألغت أحكام الله كلها. tidak ada salah satu dari negara Islam yang mengabaikan hukum Islam seluruhnya. بل لا يخلو أنظمة هذه الدول الإسلامية من وجود أحكام شرعية. بل يوجد في هذه الدول الإسلامية أحكام شرعية. Bahkan ada di negara-negara Islam ini hukum-hukum syariat. فلم يتم تنحية شريعة الله بالكلية كما يقال. Maka tidak terjadi penyingkiran hukum Allah secara utuh. وهذا واقع الدول الإسلامية وقوانينها موجودة. Dan ini kenyataan yang ada di negara-negara Islam. بل بعض القوانين التي استوردت من فرنسا لبعض دول, dan sebagian undang-undang yang diimpor dari Perancis التي كانت تستعمرها فرنسا, yang dijajah oleh Perancis,
بعضها مأخوذ من الفقه المالكي في تلك الدول. Sebagiannya diambil dari fikih Maliki di negara-negara tersebut. وهكذا دول أخرى. Demikian pula negara-negara yang lain. الأمر الذي يليه أو الخامس أو السادس. الخامس. Yang kelima, الحكم بما أنزل الله واجب على ولاة الأمور. berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah wajib dilakukan oleh para penguasa. إذا علموه Apabila mereka mengetahuinya وقدروا عليه. dan mereka mampu melakukannya. فإن علموا وقدروا ولم يحكموا. Dan apabila mereka tahu dan mampu namun mereka tidak melaksanakannya, فلا شك أنهم قد أتوا ذنبا وكبيرة عظيمة. tidak diragukan bahwa mereka telah melakukan dosa dan salah satu dari dosa besar. وحكمهم حكم سائر أهل الكبائر. Dan hukum mereka sama dengan hukum para pelaku dosa besar yang lainnya. وهذا يفيدنا أيضا أمورا. Dan ini juga menunjukkan kepada kita beberapa perkara. أولا أنهم لم يفقدوا إسلامهم بهذا. Yang pertama, bahwa mereka tidak kehilangan keislaman mereka disebabkan perbuatan ini. ولم يفقدوا شرعية ولايتهم ودولهم بهذا. Dan tidak kehilangan disyariatkannya kekuasaan mereka atau kepemimpinan mereka dengan perbuatan ini. ولم يسقط حقهم في البيعة والسمع والطاعة في المعروف. Dan tidak pula gugur hak mereka untuk dibaiat, untuk didengar dan ditaati. فهم تحت مشيئة الله في الوعد الأخروي. Maka mereka berada di bawah kehendak Allah di dalam ancaman di akhirat. كسائر أحكام أهل الكبائر التي تعرفون. Seperti hukum yang terkait dengan para pelaku dosa besar yang lainnya. فلا يمنع وجود هذه الكبيرة. Maka adanya dosa besar ini tidak menghalangi الاستغفار لهم بعد موتهم. memohonkan ampunan untuk mereka setelah kematian mereka. والترحم عليهم. Dan mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah. والصلاة عليهم. Menyolatkan mereka. ولا يمنع حقهم في حال حياتهم. Dan tidak menghalangi hak mereka di masa hidup mereka. هذا لابد أن تنتبهوا له جيدا. Ini harus kalian perhatikan dengan baik. إذن فليس هو شرطا في صحة الولاية. Jadi ia bukan merupakan syarat di dalam sahnya kekuasaan atau kepemimpinan. وليس شرطا في صحة كونه ولي أمر. Dan bukan pula merupakan syarat di dalam sahnya ia menjadi seorang penguasa. بل هو واجب عظيم عليه. Melainkan ia adalah perkara yang wajib yang besar terhadapnya. والذي يحاسبه على الواجب هذا إذا تركه. Dan yang menghisapnya terhadap perkara yang wajib apabila ia meninggalkannya. وهو عالم قادر. Dan ia dalam keadaan ia mengetahui lagi mampu. هو الله سبحانه وتعالى وليس الرعية والناس. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan rakyat. فهو الذي يحاسبه على ظلمه. Maka Allah lah yang menghisapnya atas kezalimannya, وجوره. kelalimannya, وحكمه بغير ما أنزل الله. dan hukumnya dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. ليست الشعوب والجماعات هي التي تحاسبه وتحاكمه. Bukan bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok yang menghakiminya. إنما الذي عندك النصيحة بالطريقة الشرعية. Sesungguhnya yang ada padamu adalah menyampaikan nasihat dengan metode yang sesuai dengan syariat. سرية بلا علنية ولا إعلان. Yaitu secara sembunyi-sembunyi tanpa terang-terangan. وبهذا نعلم Dengan hal ini kita mengetahui أنه ليس شرطا لوصف جماعة المسلمين. ia merupakan syarat bagi disipatinya jamaah kaum muslimin. لماذا أقول لكم هذا؟ Mengapa aku katakan hal ini kepada kalian? لأن كتبا معاصرة Karena kitab-kitab yang ada di zaman ini أو تحقيقات على كتب atau tahqiq terhadap kitab-kitab منتشرة في أيدي الناس tersebar di tangan-tangan manusia, وبعضها ينتسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة السلفية. dan sebagiannya bersandar kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Salafiyah. يذكرون الأدلة كلها في أصل السمع والطاعة. Mereka menyebut semua dalil di dalam masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. ثم يعلق تعليقة صغيرة. Kemudian ia menyebutkan atau menulis ta'liq yang sedikit. يقول فيها Ia mengatakan di dalam ta'liq atau komentar itu, وإنما هذه الحقوق dan sungguhnya hak-hak ini
لولي الأمر milik wali amr atau penguasa الذي يحكم بالشريعة yang berhukum dengan syariat, ويقيم الحدود menegakkan hukum had, ويجاهد الأعداء dan berjihad melawan musuh. يعني حكام كلهم عندهم لا حق لهم. Jadi semua hakim itu tidak ada hak bagi mereka. فلا يكتفى بذكر هذا الأصل إجمالا. Maka tidak cukup disebutkan landasan atau prinsip ini secara global أو عموما. atau secara umum. ولهذا أتعمد Oleh karena itu saya secara sengaja وغير من إخوان المشايخ الفضلاء dan selainku dari para masyayikh yang utama التنصيص على أسماء ولاة الأمر المعاصرين. menyebutkan para penguasa yang ada di zaman ini. Misalnya أقول ولي أمر الجزائر waliyu, yaitu penguasa jazirah, yaitu Aljazair, الشرعي yang sesuai dengan syariat, الرئيس عبد المجيد تبون وفقه الله. Ar-Rais Abdul Majid تبون وفقه. Tabbun waffaqahullah. ولي الأمر الشرعي في المغرب penguasa yang syar'i di Maroko, مملكة المغرب الملك محمد السادس وفقه الله. Al-Malik Abdullah As-Sadis Muhammad As-Sadis waffaqahullah. ولي الأمر الشرعي في مصر penguasa Mesir yang syar'i, الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله. yaitu Ar-Rais Abdul Fattah As-Sisi waffaqahullah. ولي الأمر في تونس penguasa di Tunis, الرئيس قيس سعيد وفقه الله. Ar-Rais قيس سعيد قيس As-Sayyid قيس سعيد طيب waffaqahullah. ولي الأمر في الأردن penguasa di Urdun, di Yordania, الملك عبد الله الثاني وفقه الله. Al-Malik Abdullah As-Tsani waffaqahullah. ولي الأمر في قطر الأمير penguasa di Qatar, تميم بن حمد وفقه الله. Al-Amir أيوة. Tamim ibn Hamad waffaqahullah. ولي الأمر في المملكة العربية السعودية الملك سلمان وفقه الله. penguasa di Kerajaan Arab Saudi, Al-Malik Salman waffaqahullah. ولي الأمر في الإمارات الشيخ محمد بن زايد وفقه الله. penguasa di Imarat, Al-Malik الشيخ Zaid محمد بن زايد. ولي أمر البحرين الملك حمد بن عيسى وفقه الله. penguasa di Bahrain, Al-Malik Hamad ibn Isa waffaqahullah. ولي أمر الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح وفقه الله. penguasa Kuwait adalah Al-Malik الشيخ مشعل الجابر الصباح وفقه الله. الجابر الصباح وفقه الله. ولي أمر إندونيسيا ما اسم الرئيس الجديد وفقه الله. penguasa atau presiden Indonesia Prabowo Subianto. ولي أمر ماليزيا اسمه dan penguasa atau perdana menteri Malaysia وفق الله ولاة أمر المسلمين Anwar Ibrahim وفق الله waffaqahullah. وولاة أمر المسلمين في كل مكان. dan segenap penguasa kaum muslimin di semua tempat. هذا لا يقبله كثيرون. ini tidak diterima oleh banyak orang. لأن هناك بلاء يسري. karena ada bencana yang tersebar. لا تتحدث عن السمع والطاعة وولاة الأمور على العموم. عين. jangan kalian berbicara tentang wajib mendengar dan taat kepada penguasa secara umum, melainkan tentukanlah. وآخرون يكتبون باسم السلفية. dan yang lainnya menulis dengan nama Salafiyah. فيقولون جماعة المسلمين. maka mereka mengatakan jamaah kaum muslimin. هم الرعية أو الشعب المسلم. mereka adalah rakyat atau bangsa muslim. المجتمعين مع ولي أمرهم. yang bersatu bersama penguasa mereka. الذي يحكم بالشريعة إلى آخره. yang berhukum dengan syariat dan seterusnya. فجعلوه شرط صحة في ولي الأمر. maka mereka menjadikan syarat sah pada penguasa. وشرط صحة في وجود جماعة المسلمين. dan syarat sah pada adanya jamaah kaum muslimin. ولهذا لا يرون أن هؤلاء ولاة أمور ولا دولهم وشعوبهم جماعة مسلمين. maka mereka tidak memandang para penguasa dan jamaah kaum muslimin sebagai jamaah kaum muslimin. طيب ما شاء الله ما شاء الله. ويكتبون هذا في الكتب وقليل من يتنبه له.
Dan mereka menulis hal ini di kitab-kitab, dan sedikit yang perhatian terhadap hal ini. بعض المختصرات في التفسير Sebagian ringkasan di dalam tafsir عند قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم terkait dengan firman Allah tabaraka wa taala dan ulil amr di antara kalian. يكتب هذا فيقول ولي الأمر الحاكم المطبق للشريعة المقيم بالحدود إلى آخره. Ia menulis dan mengatakan yang dimaksud adalah hakim yang menerapkan syariat Allah. فلتكن على انتباه حفظك الله. Maka hendaklah engkau berhati-hati dari hal ini. إذا من حكم بغير ما أنزل الله, jadi siapa yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, عالم أو عابد أو أمير, seorang alim, seorang ahli ibadah atau seorang penguasa, على صفة ما كان عليه اليهود ونزلت فيهم الآية, dengan sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ayat turun kepada mereka, جحودا لحكم الله, dalam keadaan mengingkari hukum Allah, استحلالا وهو يعلم, dan menghalalkannya dalam keadaan ia tahu, هذا كافر وهو طاغوت. maka ini kafir dan ia adalah tagut. أما من كان يحكم بغير ما أنزل الله, Adapun orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, في قليل أو كثير, di dalam perkara yang sedikit atau banyak, سواء كان متأولا مجتهدا sama saja apakah ia melakukan takwil lagi mujtahid, أو عاصيا متعمدا atau seorang pelaku maksiat yang sengaja melakukan hal itu لشهواته أو مطامعه أو غير ذلك, karena syahwatnya atau ambisi-ambisinya, وسن في ذلك قوانين, dan membuat atau menetapkan undang-undang, وعاقب من خالفها, dan menghukum orang yang menyelisih undang-undang tersebut. كلما فعل شيئا زاد إثمه مخالفا, Setiap ia melakukan penyimpangan maka bertambah dosanya. ولا يدل زيادة إثمه على كفره, Dan bertambahnya dosanya tidak menunjukkan kekafirannya. فيحكم بغير ما أنزل الله, Maka ia berhukum kepada apa yang selain apa yang diturunkan oleh Allah, ويسن في ذلك قوانين يلزم بها الناس, dan menetapkan undang-undang yang ia haruskan manusia dengannya, ويعاقب من خالفها dan ia menghukum orang yang menyelisihinya بسجن أو مال, dengan dipenjara atau harta. وقد Dan terkadang يلغي العقوبات الشرعية ولا يعمل بها على بعض الذنوب, menghilangkan hukum-hukum syariat terhadap dosa-dosa, ويفرض غرامات مالية, dan ia menetapkan ganti rugi berbentuk harta, وهو مؤمن بحكم الله جل وعلا, dalam keadaan ia beriman kepada hukum Allah, ولكن يفعل ذلك لشهوة أو غرض مادي أو دنيوي. akan tetapi ia melakukan hal itu karena syahwat atau maksud atau tujuan yang bersifat harta. هذا كفر دون كفر. Ini adalah kekafiran kecil. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan في آخر كتاب السياسة الشرعية di dalam akhir kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah عن بعض فسقة الأمراء في زمانه, dari sebagian orang-orang fasik dari para penguasa di zamannya. كان بعضهم يعني لا يعمل بعقوبة شارب الخمر ولا الزاني ولا شيء. Sebagian mereka tidak menerapkan hukum terhadap orang yang meminum khamar dan pezina, وإنما فرض عقوبات مالية, melainkan ia menetapkan hukum-hukum yang berbentuk harta. ثم يأخذ هذه الأموال إما له أو يضعها في بيت مال المسلمين. Kemudian ia mengambilnya, terkadang untuk dirinya atau ia letakkan di Baitul Malil Muslimin. فحكم عليه بالفسق والظلم ولم يكفره بذلك. Maka beliau menetapkan bahwa ia melakukan kefasikan dan tidak mengkafirkannya karena hal itu. لأن اعتقاده بتحريم الحرام وحدود الله ثابت. Karena keyakinannya tentang hukum Allah itu tetap. وإنما خالف في العمل. Dan sesungguhnya ia menyelisihi di dalam pengamalan. فهؤلاء الذين يرون حكام المسلمين طواغيت. Mereka yang memandang para penguasa kaum muslimin itu adalah para tagut. فيعتبرون شرطا في إسلام الناس. Maka mereka menganggap syarat di dalam keislaman manusia أن يكفروا بهؤلاء الطواغيت. Mereka mengingkari tagut-tagut tersebut. فكفروا الحكام مطلقا لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. Maka mereka mengkafirkan para penguasa secara
mutlak karena mereka berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. وتركوا بيان أهل السنة الواضح في ذلك. Dan mereka meninggalkan penjelasan Ahlus Sunnah di dalam hal itu. ثم انتقلوا إلى جيوشهم والشعوب الرعية. Kemudian ia berpindah kepada pasukan atau tentara dan rakyat. فصاروا طائفتين خبيثتين كلاهما. Maka keduanya menjadi dua kelompok yang jelek. طائفة تكفر الناس مباشرة. Satu kelompok mengkafirkan manusia secara langsung. ولو وحدوا الله وصلوا وصاموا. Walaupun mereka mengesahkan Allah, salat dan puasa. لأنهم قالوا بقي الكفر بالطاغوت وهو الحاكم. هكذا ركبوا هذه التركيب. نعم. قالوا بقي الكفر بالطاغوت. Karena masih tersisa kekafiran atau pengingkaran kepada tagut. فلم يجعلوا توحيدهم. Maka mereka tidak menjadikan وعبادتهم الله وحده. tauhid mereka dan beribadah kepada Allah semata. وبراءتهم من الشرك وعبادة غيره. Dan berlepas diri dari syirik dan peribadatan kepada selain Allah. قالوا لا يكفي. Mereka mengatakan ini tidak cukup. لابد أن يكفر الحاكم ويتبرأ منه. Ia harus mengkafirkan hakim dan berlepas diri darinya. وإلا فهو كافر. Jika tidak, maka ia kafir. الطائفة الثانية. Kelompok yang kedua. قالوا لا نتعجل على الشعوب والموظفين في الحكومات وغير ذلك. Kita tidak tergesa-gesa menetapkan hukum kepada bangsa-bangsa, kepada para pegawai, kepada dan yang lainnya. لا نقول مسلمين ولا نقول كفار. Kita tidak mengatakan mereka adalah kaum muslimin dan tidak pula orang-orang kafir. ولو صلوا ووحدوا وصاموا وأعلنوا الأذان في المساجد ما هم مسلمين. Walaupun mereka salat, mengesahkan Allah dan mengumandangkan azan di masjid-masjid. ولكن نتوقف فيهم. Akan tetapi kita berhenti, tidak memutuskan hukum kepada mereka. ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم ولا شيء. Dan tidak halal sembelihan mereka dan tidak pula salat di belakang mereka. فإن ظهر من أحدهم كلام. Dan apabila nampak dari salah seorang di antara mereka pembicaraan, يتبرأ فيه من حاكم دولته. Ia berlepas diri dari penguasa negerinya. ويعلن فيه موقفه منه. Dan ia umumkan sikapnya darinya. قلنا هذا مسلم. Maka kami katakan ini muslim. ومن لم يظهر منه ذلك. Dan siapa yang tidak nampak hal itu darinya, لا نحكم له بالإسلام. maka kita tidak nyatakan keislamannya. وقد اصطلح على تسميتهم. Dan telah diistilahkan di dalam penamaan mereka جماعة التوقف التبين والتبين. Jamaah at-tawaqquf dan tabayyun, yaitu jamaah yang tidak menetapkan hukum dan tabayyun. وهؤلاء هم من جماعات التكفير. Dan mereka termasuk dari kalangan Jama'atut Takfir. ومن فصائل القطبية. Dan termasuk dari bagian atau pecahan Al-Qutbiyah. وبعض رؤوسهم هم من رؤوس الحدادية. Dan sebagian pentolan atau pemimpin mereka adalah para pemimpin Al-Haddadiyah. والتنبيه الأخير المهم أيضا. Dan peringatan yang terakhir yang penting. هي المسألة كلها مهمة بس ما أدري الأخير ولا باقي شيء. 8 9 خلاص. أن هناك bahwa di sana من هذه الفرق dari kelompok-kelompok ini من يكفر علماء السنة. ada yang mengkafirkan para ulama sunnah. الذين يعذرون بالجهل. Yang memberikan uzur karena kejahilan. ويقول. Dan ia mengatakan, لا يجوز أن نتسارع في تكفير العوام. kita tidak boleh tergesa-gesa mengkafirkan orang-orang awam. الذين يحصل منهم عند القبور صرف أنواع من العبادة لغير الله. Yang melakukan tindakan memperuntukkan ibadah kepada selain Allah di sekitar kuburan. حتى تقام عليهم الحجة. Hingga ditegakkan hujjah kepadanya. وتندفع عنهم الشبهة. Dan ditepis dari mereka syubhat. وهذا يا إخواني وأخواتي هو قول أهل السنة. Maka ini wahai saudaraku dan akhwati adalah pendapat Ahlus Sunnah. أي الإعذار بالجهل. Yaitu memberikan udzur karena kejahilan. وهو مذهب الأئمة المحققين الذين كالإمام المصنف وابن تيمية وغيره. Dan ia adalah madhab para imam al-muhaqqiqin seperti al-muallif pengarang
dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. فجاءنا بعض هؤلاء وهم من الحدادية والقطبية. Dan sebagian mereka datang kepada kita, mereka adalah dari kalangan Al-Haddadiyah dan Qutbiyah. فقالوا من يعذر بالجهل. Mereka mengatakan siapa yang memberikan uzur dengan kejahilan, فهو كافر. maka ia kafir. لماذا؟ Mengapa demikian? قالوا لأمرين. Karena dua hal. أولا لم يكفر بالطاغوت. Yang pertama, karena ia tidak kafir atau mengingkari tagut. لأنه يجب أن يكفر هؤلاء وإلا لا يعتبر كافرا بالطاغوت. Sebab ia wajib mengkafirkan mereka. Jika tidak, maka ia tidak kafir kepada tagut. قالوا عندنا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. Dan kami memiliki kaidah, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka ia kafir. وهذا من جهلهم أو تلبيسهم. Ini termasuk kejahilan mereka atau upaya mereka meniupkan pengkaburan. إنما هذه في الكفار الأصليين الذين كفرهم الله ورسوله. Sesungguhnya ini ditujukan kepada orang-orang kafir asli yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. ثم هذه أيضا على العموم لا على الأعيان. Kemudian ini secara umum, bukan tertuju kepada individu-individu. فقد لا يكفر الكافر لشبهة قامت عنده. Bisa jadi orang kafir itu tidak dikafirkan karena adanya syubhat yang ada pada dirinya. أما المسلم الذي يصدر منه الكفر. Adapun orang muslim yang muncul kekafiran darinya, فلا يجوز أن تطبق عليه هذه القاعدة. maka tidak boleh diterapkan kaidah ini kepadanya. وقد سمعت بعضهم Dan aku telah mendengar dari sebagian mereka نقل هذه القاعدة حتى إلى مسألة تارك الصلاة. memindahkan والعياذ بالله. kaidah ini sampai kepada orang yang meninggalkan solat. فيقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ. Maka ia mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat, maka ia seorang murji. وإذا ذكرنا له الأدلة وأصر يكفر هو. أعوذ بالله. Dan apabila kita menyebutkan dalil kepadanya dan ia tetap demikian, maka ia kafir. والله ثم والله ثم والله خوارج تكفيريون ولو تستروا بالسنة وباسم السلفية. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, mereka adalah khawarij yang mengkafirkan. أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari hal itu. فلم يسلم من تكفيرهم رؤوس هذه الأمة. Maka tidak selamat dari pengkafiran mereka para pemimpin umat ini. لا علماء السنة ولا ولاة أمر الأمة. Tidak para ulama Ahlus Sunnah dan tidak pula para penguasa mereka. وبعضهم يقول لا الذي يعذر بالجهل مرجئ ما هو بكافر. Dan sebagian mereka mengatakan orang yang tidak memberi uzur karena kejahilan tidak kafir, melainkan يقول مرجئ ولا يصرح بنفي الكفر. يقول مرجئ فقط. Ia mengatakan adalah seorang murji. فإذا سألته أي أنواع الإرجاء هو. Apabila engkau bertanya kepadanya jenis irja apa yang ada padanya, قال لك إرجاء الجهمية يعني كافر. maka ia menjawab irja'nya al-Jahmiyah, yaitu berarti ia kafir. لكنهم يحتالون. Akan tetapi mereka melakukan siasat atau tipu daya ويدلسون على الناس. dan mengelabui manusia حتى يطمئن لهم الناس فيأخذوا عنهم. hingga manusia itu merasa tenang dengan mereka, lalu mereka mengambil dari pendapat mereka. طيب ماذا بقي في مسألة الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله ومسائله؟ كان في ذهني أشياء لكن يبدو أن طول المجلس أرهقني وأرهقكم. الله المستعان. طيب سبحان الله أردت أن أضيف أشياء نسيتها. وأظن أن بهذا الكلام نكون قد ختمنا الكلام على الرسالة كلها. نعم ختمنا الكلام. Nah, baik, maka dengan hal ini berarti kita telah menyelesaikan risalah ini seluruhnya. وذكرت لكم في سياق كلمتي. Dan aku telah sebutkan kepada kalian di dalam konteks pembicaraan yang aku sampaikan. مجمل ما نقله المؤلف رحمه الله. Yaitu, apa yang disebutkan oleh al-muallif secara global عن ابن القيم في تعريف الطاغوت ورؤوس الطواغيت الخمسة.
dari Al-Imam Ibnu Qayyim tentang taghut dan para pemimpinnya yang 5. تريد تقرأها أنت يعني مصر؟ تفضل اقرأ أشوف يلا أقرأ. لكن عشان يصير لنا في من لحق آخر الحديث لم يلحق أوله، فإما أن نحتاج أن نعيد له الحديث مرة أخرى وإما أن يلتبس عليه الأمر. رأيتم الذي أقصده؟ يعني في من جاء متأخرا لم يسمع تفصيلا، فإذا جاء يقرأ رؤوس الطواغيت ال5 إلى الخامس الحاكم بغير ما أنزل الله يحتاج أن نعيدها مرة أخرى في تفصيلها. جهدتم، فلذلك أرى أنه تم شرحها إن شاء الله بهذا التفصيل. نعم إن شاء الله عز وجل. خلاص ما شاء الله، بارك الله بارك الله بارك الله، لا إله إلا الله. ذكرنا في القرآن الطاغوت 8 مواضع، ذكرنا ما يتعلق بالحديث الصحيحين، ومسألة الحكم بما أنزل الله وأهميتها، ومسألة الحكم الحاكم بغير ما أنزل الله. أي نعم، وذكرت في سياق كلامي، dan saya sebutkan di dalam konteks perkataan atau pembicaraanku, أنه ولو سن في ذلك قانونا، walaupun seseorang menetapkan atau membuat undang-undang وعاقب من خالفه, dan menghukum orang yang menyelisih undang-undang tersebut, فلا يخرج عن حكمه السابق, maka ia tidak keluar dari hukum yang lalu, وإنما يكون زيادة في كبيرته وإثمه. نعم. melainkan bertambah di dalam dosa besarnya. وكما تقدم بشرط علمه وقدرته, dan sebagaimana telah lalu dengan syarat ia mengetahui dan mampu melakukannya. وقد يستحل الإنسان محرما, dan terkadang seseorang itu menghalalkan perkara yang diharamkan, ولا يكفر بعينه, dan ia tidak kafir karenanya, لاشتباه الأمر عليه, karena tersamarnya perkara itu bagi dirinya, وقيام الشبهة, karena adanya syubhat. فمثلا misalnya استحلال الحكم بغير ما أنزل الله واعتقاد حله, menganggap halal berhukum, ini istihlal, الحكم بغير ما أنزل الله, menganggap halal berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, هذا كفر. ini merupakan kekafiran. وقد يستحل رجل ذلك, dan terkadang seseorang menghalalkan hal itu بشبهة عرضت له, karena syubhat yang menimpanya, وما كان معلوما من الدين بالضرورة, dan perkara yang telah diketahui secara pasti dari ajaran agama ini, يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص, maka berbeda dengan perbedaan zaman dan pribadi-pribadi. كما نبه على ذلك الإمام المحقق شيخ الإسلام حقا ابن تيمية رحمه الله, sebagaimana hal itu telah diingatkan oleh Syekhul Islam yang sebenarnya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. بل ذكر على ذلك مثالا, bahkan beliau menyebutkan sebuah contoh tentang hal itu, أن المعلوم من الدين بالضرورة, bahwa perkara yang telah dimaklumi dan diketahui secara pasti dari ajaran agama ini قد يأتي في أزمنة لا يعرف أنه من الدين, terkadang pada suatu zaman يكون معلوما من الدين بالضرورة في زمان, ia menjadi perkara yang diketahui secara pasti dari ajaran agama Islam di suatu zaman, وفي زمان آخر لا يعرف أنه من الدين أصلا, dan di zaman yang lainnya tidak diketahui bahwa ia bagian dari agama, وفي مكان dan di tempat tertentu يعرفون أنه من المعلوم من الدين بالضرورة, mereka tahu bahwa ini termasuk bagian dari ajaran agama yang diketahui secara pasti, كوجوب الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره, seperti kewajiban perkara-perkara yang wajib seperti salat, zakat, puasa dan yang lainnya, وتحريم الحرام كالزنا والخمر والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك, dan pengharaman perkara yang diharamkan seperti zina, mencuri, kemudian berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah dan yang lainnya, وموالاة الكفار وغيرها من dan الكبائر, cintai orang-orang kafir dan yang lainnya. ويكون في زمن آخر لا يعلم أن هذا في الدين محرم, dan في مكان آخر أحسن, dan di tempat tertentu, di tempat yang lain tidak diketahui bahwa ini termasuk perkara yang diharamkan. فلا بد أن ينتبه لهذا,
Maka ini harus diperhatikan. بل ضرب على ذلك مثالا شيخ الإسلام. Bahkan Syekhul Islam memberikan contoh. قال إن في عهد عمر بن عبد العزيز في زمان الخليفة عمر بن عبد العزيز. Sesungguhnya di zaman Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, وجد أناس لم يعرفوا أن الخمر حرام. ditemukan sekelompok orang yang tidak mengetahui bahwa khamar itu haram. مع قرب العهد. Padahal masanya dekat. ولكن ما كان معلوما من الدين بالضرورة في عهد الصحابة. Yaitu perkara yang telah dimaklumi sebagai perkara yang pasti diketahui dari agama ini zaman sahabat. وعند كثير من المسلمين. Dan pada banyak dari kalangan kaum muslimin لم يكن معلوما حرمته عند أناس آخرين. لم يكن tidak معلوما tidak diketahui معلوم التحريم عند أناس آخرين. tidak diketahui pengharamannya oleh sekelompok orang yang lainnya. فلا يدخلوا عليكم التكفير. Maka janganlah pengkafiran masuk kepada kalian من باب dari pintu هذا قد استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة. ini telah menghalalkan perkara yang telah diketahui secara pasti dari agama ini. وهل هو يعلم أنه من الدين ومعلوم عنده بالضرورة من الدين؟ Apakah ia tahu ini bagian dari agama dan termasuk perkara yang diketahui secara pasti dari agama? فاحموا أنفسكم. Maka lindungilah, jagalah diri-diri kalian, وأهليكم, keluarga kalian, والمسلمين, dan kaum muslimin من شر هذا التكفير الخبيث الذي ينتشر اليوم. dari kejelekan pengkafiran yang tersebar di zaman ini. وأخطره ما ينتشر باسم السنة. Dan yang paling bahaya adalah apa yang tersebar dengan nama as-sunnah, وباسم السلفية, dan dengan nama as-salafiyah, وباسم التوحيد, dan dengan nama tauhid, وباسم الأثر. dan dengan nama athar. هذا أخطر. Ini lebih berbahaya لأنه يقبله السلفيون الصادقون. karena ia diterima oleh salafiyun yang benar. الناس كثير منهم أحب الدعوة السلفية. Banyak manusia yang menyukai dakwah salafiyah وأحسن الظن بها. dan berbaik sangka kepadanya, وهي حقيقة بذلك. dan ia layak demikian, وأقبلوا عليها. dan mereka menuju kepadanya, وعرفوا حسنها. dan mereka mengetahui kebaikannya, وأنها سبب للأمن والأمان. dan bahwa ia sebab diperolehnya rasa aman في الدنيا dan والآخرة. keamanan di dunia dan di akhirat. فكادت هذه الجماعات وأهل الشر. Maka hampir saja kelompok-kelompok dan orang-orang yang jahat ini وأظهروا أقوالا ينسبونها إلى السنة والسنة بريئة من ذلك. memperlihatkan hal-hal yang disandarkan kepada sunnah dan sunnah berlepas diri dari hal itu. وإذا كان عالم سني Dan apabila seorang alim sunni زل وأخطأ tergelincir dan keliru, فيبين خطأه وزلله. maka dijelaskan kesalahannya dan ketergelincirannya. ولا يجعل خطأه منهجا لأهل السنة. Maka kesalahannya tidak dijadikan sebagai manhaj bagi ahli sunnah. لا في باب التكفير ولا في باب الحكام ولا غير ذلك. Tidak di dalam masalah pengkafiran, di dalam masalah para penguasa dan yang lainnya. وبهذا أكرر موضوع ولي الأمر وموضوع جماعة المسلمين. Dengan ini aku kembali mengulang tentang masalah jamaah kaum muslimin wal hukam وولاة الأمر. نعم. dan para penguasa. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. Saya memohon kepada Allah tabaraka wa taala semoga mengokohkan kita di atas kebenaran dan petunjuk. وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه الخير. Dan memberikan taufik kepada semua penguasa kaum muslimin kepada perkara yang di dalamnya ada kebaikan. وأن يصلحهم ويصلح بهم البلاد والعباد. Dan memperbaiki mereka dan menjadikan baik negeri dan para hamba dengan mereka. كما أسأله سبحانه وتعالى Sebagaimana aku memohon kepada Allah Ta'ala أن يثبتنا وإياكم على الحق. agar mengokohkan kita semua di atas kebenaran. ويعيذنا من شر شياطين الإنس والجن. Dan melindungi kita dari kejelekan syaitan dari kalangan jin dan manusia. وأن يبصرنا بالسنة.
dan menjadikan kita memahami as-sunnah, ويجعلها أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين, dan menjadikannya lebih kita cintai dari segenap manusia, ويرزقنا تقديمها على قول كل أحد, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita agar kita mendahulukannya daripada perkataan siapapun, ممن نعظمه أو نحبه, dari kalangan orang-orang yang kita muliakan dan kita cintai. وهذه الرسالة على اختصارها Dan risalah ini sekalipun ia singkat, ففيها علم كثير, maka di dalamnya terdapat ilmu yang banyak. فأديموا القراءة فيها, Maka terus-meneruslah membacanya, وراجعوا ما تقدم حفظكم الله, dan ulangilah menelaahnya, وما ذكره أهل العلم في شروحاتهم, dan apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam syarahnya, كما تقدم ذكر ذلك وطريقة الانتفاع بها. dan sebagaimana telah dijelaskan hal itu dan cara mengambil manfaat darinya. أسأل الله أن ييسر لنا لقاءكم وزيارتكم في مرات قادمة متكررة, Dan semoga Allah memudahkan kepada kami untuk kembali mengunjungi kalian berkali-kali banyaknya pada masa yang akan datang. عندنا إذا جئتم للعمرة إن شاء الله, أو عندكم إذا جئنا زيارة. بارك الله فيكم. Di tempat kami ketika kalian datang untuk umrah atau ketika kami datang kepada kalian. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم جميعا في Dan أهليكم, semoga Allah memberkahi kalian semua وأعمالكم, dan amalan-amalan Wa atau amwalikum, pekerjaan kalian, harta-harta kalian, وأولادكم. anak-anak kalian. فجزاكم الله خيرا على صبركم هذا, Maka semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada kalian atas kesabaran kalian وطول المجالس, dan panjangnya majlis, واستمرارها هذه الأيام. dan berlanjutnya majlis ini dalam beberapa hari. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم أجمعين. Semoga Allah menjadikannya di dalam timbangan kebaikan kalian semua. والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده Alhamdulillah, ورسوله. sallallahu ala nabiyina Muhammad. نصلي إن شاء الله العشاء ثم نعتذر الشيخ.